Bonjour mes chers étudiants, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième partie des questions les plus récurrentes au baccalauréat dans la matière de français. اليوم سوف نرى معا الجزء الثاني للأسئلة المتداولة في البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية. Avant de commencer, j'espère que vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et s'il vous plaît, prenez un stylo, un cahier pour noter les questions. Commençons d'abord par la première question. Relevez les noms propres dans le texte. La date, les noms propres, كما رأينا في الفيديو السابق, les noms propres تستخرجها من النص. Que ce soit une date, un lieu ou bien des noms propres. Les précisions circonstancielles. الأسماء الحقيقية, le nom comme الأمير عبد القادر, le lieu comme l'Algérie. السؤال الثاني que désigne-t-il؟ ماذا تعني هذه الأسماء les noms propres الأسماء الحقيقية؟ Il donne plus d'authenticité. Authenticité هي الصحة عكس la fausseté. يعني أن هذه الأسماء الحقيقية les noms propres هي تعني أنها تعطي الصحة للنص، تعطي للنص المزيد من الصحة. Donc, il donne plus d'authenticité à l'événement historique. Les témoignages aussi renforcent la vérité de l'événement. حتى الشهادات المذكورة في النص هي تعزز حقيقة الحدث. Renforce la vérité de l'événement. سؤال رقم 3. À quel événement correspond chacune des dates suivantes؟ ماذا تمثل هذه التواريخ؟ 8 mai 1945, 5 juillet 1830, etc. ماذا تمثل هذه التواريخ؟ هذه التواريخ à quel événement correspond؟ 8 mai 1945. كما رأينا في الدرس الماضي المصطلحات الخاصة بالنص التاريخي 8 mai 1945 ماذا تمثل؟ تجدونها في النص. C'est sûr, vous trouvez le mot massacre, majzara, les massacres, majazir. Donc, le 8 mai 1945 correspond au massacre. إنها تمثل مجازر 8 mai. السؤال التالي, quel est le rôle de la date par rapport à l'événement qui lui correspond? Quel est le rôle de la date par rapport à l'événement qui lui correspond؟ ما علاقة التاريخ بالحدث الذي يقابله؟ الحدث الذي يقابله تجده في نص، يعني في جدول، بالأحرى عفوا في جدول يعطيك لا دات، في جدول لي كولون، وأمام كل تاريخ أمامه ليفينمون ماذا يمثل. سي سا تاريخ باغ اكزومبل 8 mai 1945 يقابله الحدث الذي يقابله اللي هو لي ماساكر 8 mai. Trois composantes caractérisent le texte historique. 3 عناصر تميز النص التاريخي، ورأينا هذا في الفيديو السابق إن كنتم قد شاهدتموه. A. Informer événements et circonstances. Informer معناها إعطاء معلومات. العنصر اللي يميز النص التاريخي هو إعطاء معلومات عن الأحداث والظروف. B. Témoigner, insertion de documents, témoins et témoignages de personnes ayant vécu l'événement. Témoigner معناها الشهادة. يشهد أن النص التاريخي العنصر الذي يميزه هو الشهادة، يعني حضور شهود على الحدث في النص. Analyser et commenter. Explication, cause et conséquences de l'événement et point de vue de l'historien sur l'événement. معناها analyser et commenter معناها أنه يحلل الخطاب التاريخي وينقده وتجد به ذكر الأسباب والظروف، أنه يذكر أسباب والظروف المحيطة بالحدث وإعطاء الرأي الخاص بالكاتب، أنه l'historien donne son point de vue. C'est ça. أول مؤرخ historien هو المؤرخ.
La question suivante والمتوقعة في شهادة البكالوريا بخصوص النص التاريخي. Relevez le terme qui justifie cette information historique. استخرج. السؤال يطلب منك أنك تستخرج المصطلح الذي يبرر المعلومة التاريخية. كل شيء راهو موجود في النص، عليك فقط بقراءة النص جيدا وتستخرج منه المعلومات والمصطلحات لتبرر المعلومة التاريخية. هنا يذكر مصطلح، استخرج مصطلح. relever le terme معناه terme، كلمة واحدة. que ce soit verbe nom ou adjectif، كلمة واحدة. يطلب منك السؤال انك تستخرج كلمة واحدة. c'est ça. J'espère bien que vous avez compris. D'accord. هذه الأسئلة المتوقعة في شهادة البكالوريا كنا قد رأيناها معا اللحظة، لأنها متداولة ومتكررة منذ بكالوريا 2008 sur le texte historique. وأنا متأكدة أن النص التاريخي هو المقترح لسنة 2020، فركزوا عليه جيدا، ركزوا. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى لا يفوتكم أي فيديو جديد بخصوص تحضير للبكالوريا. Et maintenant je vous dis à bientôt.